¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Tus ojos me miraron, tus labios me besaron con ese fuego ardiente, ardiente de mujer. La luz de tu mirada, el fuego de tus labios que echaron a mi pecho y de ti me enamoré. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. ¡Hey! Me dicen que paseabas en un carro Yolanda, muy guapa y elegante, todos se silbaban, sentidamente encontrada. No sé qué puedo hacer, no sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Hello. Post plate. Sama, naglalaro kami ni Wayne. Oo, yung mga iba na Ang tera, inggit ako eh. Mula yung araw, pumay. Maliit lang yung tira. Malas mo naman, dapat yun ay nilagay. Malas ko, pre. 205. Tapos Hindi, sumunod tuwa doon. na ang tera ngayon. 235. 205. Mga ganun. Nakabi ko na kanina eh. 45 minutes na wala pa yung order namin, pre. Sa paseo? Oo. Yan din ang ano ko dyan Yung lagi. order na kami. Sobrang tagal. Yung isa si mama kasi kinakasib na siya sobra. Gate nyo? Gate ba yun? Oo. sir, pasa. Hindi, ano, tag dito. Yung tinry kong i-park ng gabi. Yung tanga ko, hindi ko binababa yung ano, yung salamin, yung bitana. Oo, kasi Hindi, tinted. bago pa lang ang tanong, parang 1 week pa lang ata ako nag-aaral. Actually, Ano? pag tinitignan ko siya, hindi na ako nainis. Parang tanggap ko yun. Alam ba, bubuhay. Ayun, madadagdagan lang doon. Sayang yung 3K. Pero ano, parang mo pa rin, parang hindi mo alako. Sa bush. Sabi ba ng Luzon? Oo, Saan doon may shop? Di ba dati, sa loob. Di ba may servisan sila? Sa likod pa nun. Patay ikot. Patay ikot. Patay ikot. Kano? Tibyang? Bawi. Sige pre. Sige. Ha?
Ha? Ah, ito. Lamig. Meron na kaya? Oo, akit pa tayo eh. Ha? Oo, akit pa tayo. Boss, antok na boss. Dapat boss. Dami kayo. Ito ba? Ha? Parang magkaparehas lang. 100? 50? Ano mo? Boss? Boss, palagay mo na naman. Akin na. Akin na, Migs. Hindi, wala eh. Ano? Gagi, delikado yan. Ako hindi okay lang yan, simple body. Ginatid na kita. Ay, lalagay ko yung akin dito. Tapos dito yung sa'yo. Kaya yan. Ano naman kasi namin hindi ko kaya? Magkawag. Bike. Ano, bro? Ha? Dito. Ano